କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 10 ଜଣ ଯୁବକ এই ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ କାହାକୁ ଦରକାର? ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଠିକ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରେମୀ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେଇ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଚାହିଁବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲେ ହଉ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ହେଲେ ହଉ, ସଂସ୍ଥା କେମିତି ହେଲେ ହଉ, କିଏ କେମିତି ହଉ, ମତେ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡୁଛି, ମୋର ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଡୁଛି, ମୋର ଶରୀରରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। କିଏ? ଆତ୍ମ 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 ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ। କିଏ? କିନ୍ତୁ ଆଇବ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆଇବ ଗୋଟେ ଧାର୍ମୀ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ, ଆଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ସକାଶୁ, ଆଇବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସକାଶୁ, ଆଇବଙ୍କର ମହାନ ଧାର୍ମିକତା ଥିବା ସକାଶୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ସରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଠିକ ନିବାଲା ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଥଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଲ୍ ଅଛି କି? ଆଇବ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:2 ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ସେଟା ପଢୁଥିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହି ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଧନ ଲୋଭୀ। ବାସ୍ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଧନ ଲୋଭୀ। ଏଇଟା ତ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ପୁଣି। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ନା କମେଇ ଭୁଲଲେ ଏବେ ଅଣ୍ଟୁ ନିଜେ ପଇସା ଦରକାର। ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର। ଏମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ, କଭଚସନେସ୍, ଧନ ଲୋଭୀ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଧନ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ ମାନେ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଯାଜକ ମାନେ, କିଏ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକ ମାନେ ଡାବୁ ନେଇକରି ପଇସା ନେଇକରି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କହିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପଇସା ନେଇକରି ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସିଧା ବାକ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ଦେଇଛ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। କାଲି ମୁଁ ପଢେଇଛି ଯେମିତି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନୁଅଛୁ, ଶୈତାନର ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। 3ଟି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13:16 ଲେଖା ଅଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବାହାରିବ। ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବ, ବେଙ୍ଗ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। କି ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ? ସେମିତି ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଡେ ବଡ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ୟୁଜ କରିବ। ଲୋକ ଆସିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ ଫେମସ ନାମ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହଉଥିଲା ନା ଆସିବ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଆସିବେ କି? ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହଉ, ଚେଙ୍ଗାଇ ହଉ, ସୁସ୍ଥତା ହଉ। ମୁଁ କାଲି କହିଲି ପରା, ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗରେ ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜଣେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ଖାଇ କରି ନରକ ଚାଲିଗଲା। ବାଛୁ ତ କୋଟା ବାଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନ ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଶେଷ ଦିନରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଭୀଷଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ହେବେ, ଆଉ ଏଇ ଧନ ସକାଶୁ ଅନେକକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ମିକା ତାର 3:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମିକା 3:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପଇସା ନେବେ, ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନ ବଡ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଲାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ? ହାଲେଲୁୟା। ଲାଞ୍ଚର ନିଆ ଦିଆ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ଟଙ୍କା। ଲାଞ୍ଚରେ କେବେ ଡାଲି ଦେଇଛ କି? ଲାଞ୍ଚରେ କେବେ ଫଣସ ଦେଇଛ କି? ଲାଞ୍ଚରେ କେବେ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇଛ କି? ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ହଉଛି? ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେବ। ହଁ,
से स्थानर प्रधान वर्ग लांच नहीं विचार करती से स्थानर प्रधान वर्ग लांच नहीं विचार करती ओतहिर जाजक गण वेतन नहीं शिक्षा दियंती सेमानकर जाजक माने वेतन नहीं शिक्षा दियंती ओतहिर भविष्य वक्ता गण अर्थ नहीं मंत्र पढ़ती सुन कि भविष्य वक्ता माने अर्थ नहीं पैसा दे तोर ପାଇଁ प्रार्थना करबी प्रभु तते जणैले तार मु कहबी बोलबो पुणी हेले एटे डाबू चिंता आसला ना नाही लोभ आसला ना नाही डाबू चिंता पैसा चिंता आसला ना नाही पैसा देले मु आसबी एतकी देले आसबी बेले बेले आम को सभा ପାଇଁ कॉल करंती लोक माने एटा लोक सेंती पचार नांती किंतु अनेक स्थान रे पचारती आज्ञा हमर सभा ପାଇଁ आसबे जे आपण केते पैसा नेबे आज्ञा बोलंती केते नियंती आज्ञा आपण बोलंती मु सेमान को गोटे उत्तर दिए आपण मान को भी सही उत्तर दउची मु सब बेले समस्त को कहे पवित्र आत्मार चालना रे तमे जेतकी दउछ दियो किंतु मु नंबर संख्या कहबी प्रेज द लॉर्ड किंतु परिश्रमीर कार्य गोटे वाक्य अछि परा कार्यकारी वेतनर योग्य सेटा तो समझे जानिछ सेटा को प्रचार करवा दरकार किंतु भविष्य वक्ता माने पैसा नियंती मंत्र कहते पैसा नियंती भविष्यवाणी करते से लेखा अच्छी वाक्य आदि पुस्तक सॉरी एप्री पुस्तक 13:5 वाक्य लेखा अच्छी एप्री पुस्तक 13:5 वाक्य लेखा अच्छी धनर लोभ न होई धन प्रति लोभ न होई जहा किछि तुम ठारे अछि सेतिरे संतुष्ट रहिबार शिख आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हो आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हो तुम मानकर जहा किछि अछि तुम मानकर जहा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट थाओ हालेलुया हालेलुया लोभी व्यक्ति केबे संतुष्ट हो नै ऋण होई जो पुणे कोन कहली लोभी व्यक्ति केबे संतुष्ट हेबो नै से ऋण होई जबो कोन होई जबो और बाइबल लिखा अछि जदि लोभी व्यक्ति ऋण होई गले लोभी व्यक्ति पैसा लोभरे थिबा व्यक्ति जदि ऋण होई गले से सुझी पारबो नै पुणे कोन करि पारबो नै आ ताको बाइबल लेखा ताको तार ना दियाउची तार ना दुष्ट ही बदली जीव पुणे कोन पढ़ंतु से वाक्य पढ़ंतु गीत संगीता 37:21 वाक्य बोधे पढ़ंतु गीत संगीता 37 रो 21 नहीं तो 7 पढ़ा गुटे पढ़न जल्दी पढ़ंतु दुष्ट लोक ऋण करी परिशोध करे नाही दुष्ट लोक ऋण नहीं जाए हालेलुया सुनी नांती के मां माने सुनी नांती हालेलुया मां माने सुनले जथेष्ट मीटिंग सफल हो लेखा अछि दुष्ट माने ऋण नियंती पुणी परिशोध करे नाही सुजीबो नाही पुणी का दउ न पासरी जीव से हला हालेलुया दुष्ट माने ऋण नियंती ता परिशोध करती नाही हेले दुष्ट किए आज्ञा हमको टिके कोई था आज्ञा दुष्ट किए हम तक चिन्हबार अछि दुष्ट बोले चंचल मन लोक माने शांति न थिबो मु खाली वाक्य कहि दोछु पढिबा दरकार नै जोडा पढबा सेटा कहबी जिसाय 22 रो 48 रे 22 रे लेखा अछि दुष्ट मान को शांति हेबो नै आ गुटे वाक्य पढिबा एटा मु कहबी दुष्ट बोले कहबाटा सुनबो नै से दुष्ट पुणे कहबाटा सुनु नतबो से दुष्ट पुणे जिसाय 26:10 वाक्य लेखा अछि जिसाय 26:10 वाक्य लेखा अछि दुष्ट को प्रेम करो दुष्ट को क्षमा करो दुष्ट को दया करो दुष्ट को स्वर्ग मध्य नहीं कर रखि दियो से दुष्ट छाड़बो नाही से सुधरिबो नाही से बदलिबो नाही से दुष्ट से धनलोभी से निजर पेट पाई भूलुथिबो दुष्ट लोक प्रति दया प्रकाश करा गले हैं दुष्ट लोक प्रति दया प्रकाश करा गले हैं से धर्म शिखिबो नाही से धर्म शिखिबो नाही सरलतार देश रे से अन्याय करिबो सरलतार देश रे से अन्याय करिबो ओ सदा प्रभुकर महिमा को अनाइबो नाही ओ प्रिय ईश्वर को लोक माने दुष्ट को केते दया करो केते प्रेम करो केते बुझाओ से पैसा नहीं जाईची सुझबा को इच्छा हो नहीं पैसा नहीं जाईची सुझबा को हालेलुया गोटे गाँव रे खाली दुष्ट मान विषय प्रचार कर शुणुच से गाँव में मत लाभ मात्र भल है केमती खाली दुष्ट मान विषय प्रचार कले दुष्ट मान विषय प्रचार करू ए पॉइंट आसला हेले मीटिंग सरला परे सत कहूँ मीटिंग सरला परे गोटे 10-12 जन 10 ରୁ 15 भितर लोक आसले मते भेटिबा सत कहूँ भेटवा आसले आज्ञा
ଆଜିର ମେସେଜରେ ମୋର ପଇସା ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ମେସେଜରେ ମୋର ପଇସା ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାର 10% ତମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଲୋଭୀ ହେବେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ଲୋଭ କରୁଛି ସେ ବେବିଚାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଲୋଭୀ ପଇସା ଲୋଭ ଅଛି ବୋଲେ ବେବିଚାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କଲସ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କଲସ୍ୟ 3:5 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କଲସ୍ୟ 3:5 ଲୋଭ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବେବିଚାରୀ। ହଁ ଧନ ଜଲ୍ଦି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ପଢେଇବି ଆଜି। ହଁ 3:5। ହଁ ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମବିଳାସ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ଏ ଲୋଭରେ ସବୁ ନା ଆସୁଛି। ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା ଆହୁରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ବ୍ୟଭିଚାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯଦି ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଅଛି ତ, କେତେ ଲୋକର ଘର ପ୍ରତି ଲୋଭ, କେତେ ଲୋକର କଲର ପ୍ରତି ଲୋଭ, କେତେ ଲୋକର ଗାଡି ପ୍ରତି ଲୋଭ, କେତେ ଲୋକର ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ। ପଇସା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନା କରୁନି ନାହିଁ ବୋଲି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଉପଦେଶକ 10:19 ଲେଖା ଅଛି, ଉପଦେଶକ 10:19 ଲେଖା ଅଛି ପଇସା ସବୁକୁ ଆନ୍ସାର ଦେବ ଲେଖା ଅଛି। ପଇସା ସବୁକୁ ଆନ୍ସାର ଏକା ତାକୁ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆନ୍ସାର ପୁଣି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ପଇସା ପୁଣି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର ପୁଣି। କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ବୁଝିଲ କୁହନ୍ତୁ? ପଇସା ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପଇସା ପୁଣି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୁଣି। ପଢ। ହାସ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ହାସ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ଧନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ କାମରେ ଆସେ ବୋଲି। ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି ପଇସା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ପଇସା ସବୁକୁ ଆନ୍ସର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଡ଼ଭଡ଼ ହଉଛି ବୋଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କର, ଟ୍ରାଏ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ସନ୍ତେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟ ଧରେଇ ଦିଅ, ଧୀରେ ପଳେଇବ ମଦ ଘାଟିକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ ଲୋଭ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧନ ଲୋଭ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାରିଦେବ, ଧନ ଲୋଭ। କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି, କେହି ସେଇ ଧନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇ କରି, ସେ ଧନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଧନ ଲୋଭର ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ଶେଷ କାଳର ଭୀଷଣ ସମୟର ଚିହ୍ନ ମାନେ ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ 4 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଲୋଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଧନ ଲୋଭୀ ମାନେ କିଏ। ନମ୍ବର 1, ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଏ? ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କଲେ ଟାଇମ୍ ହବ, ମୁଁ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସେଜ ସରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। କେମିତି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଧରିଲେ, ମାରିଲେ, ଗାତରେ ପକେଇଦେଲେ। ଗାତରେ ପକେଇ ଦେଇକରି ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲେ। କାହାକୁ? ଯୋସେଫକୁ କାଢ଼ିଲେ ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ମିଶ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37:28 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37:28 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭ ଥିଲେ, ଧନ ସକାଶୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ସେଇ ମିଦିୟନୀୟ ବଣିକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମିଦିୟନ ବଣିକ ମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗାତରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ସେଟା ବିକିବା ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ବିକୁନାହାନ୍ତି, ବିକିବା ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମାନେ ବିକୁନାହାନ୍ତି, ବିକିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବିକୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରର ଲୋକ ବିକୁଛି ନିଜର ଭାଇକୁ। ଧନ ଲୋଭ ଭାଇକୁ ବିକିଦେବ, ଧନ ଲୋଭ ନିଜ ମା ବାପାକୁ ବିକିଦେବ, ଧନ ଲୋଭ ନିଜକୁ ବିକିଦେବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆହାବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆହାବ ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇଛି, ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି। ଭାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଇ ବୋଲି ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ଦେଖାଯିବା ଭାଇକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ନ ଦେଖାଯିବା ଯୀଶୁକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ଭାଇକୁ ବିକିଦେଲେ। ଭାଇ ମିଶରରେ ରହିଲେ 30 ବର୍ଷ କାଳ, ଦୁଃଖରେ, କ୍ଲେଶରେ, କଷ୍ଟରେ, ତାଡ଼ନାରେ ଅନେକ ସମୟ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲା, ସେଇ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଥିଲା, ସେଇ ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ଭାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢିବା ଭାଇ ଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ସତ, ଭାଇମାନେ ଲୋଭୀ ହେଲେ ସତ, ଭାଇମାନେ ବିକିଲେ ସତ, ଭାଇମାନେ ମାରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ସେ କରିନାହିଁ। ମିଶରର ରାଜା ହେଇ, ମିଶରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସେ ଉଠିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲୋଭ ଆସିଲେ ଭାଇ କଣ, ମା କଣ, ବାପା କଣ, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, କିଏ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକି ପକାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖୁସିକୁ ବିକି ପକାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦକୁ ବିକି ପକାନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 105:17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୋସେଫକୁ ବିକିଲେ କି ରାଜ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କଣ କହିଲେ, ତାକୁ ଦାସ ରୂପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିକିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋସେଫ ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରିତ ହେଲା। ଯୋସେଫ କଣ ହେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରିତ ହେଲେ? ଦାସ ହେବା, ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବିକା ଯାଇ ନାହିଁ, ଫେମସ ହେବା ପାଇଁ ବିକା ଯାଇ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ହାଇ ଫାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକା ଯାଏ ନାହିଁ। ଦାସ ଫଟିଫରଙ୍କ ଘରେ ବା ମିଶରର ରାଜା ଫିରୌନଙ୍କ ଘରେ ବାଥରୁମ ହେଲେ ଧୋଉଥିବ, ବାସନ ହେଲେ ଧୋଉଥିବ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ଚଳଉଥିବ, ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ବିକିଦେଲେ ନିଜ ଭାଇମାନେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଭାଇକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ସକାଶେ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସେଠି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବ, ମୋ ଭାଇର ହୃଦୟ ମୋ ପ୍ରତି କେମିତି ଥିବ। ଲୋଭ କିଛି ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କେତେଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଯାକ ଥିବେ, ମାର ପଇସା, ବାପାର ପଇସା ଚୋରେଇ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପଇସା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କଣା ବାବୁ, ଆଜି ଦେଇଦେ ମତେ ବୋଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିକା ତାର ମାର ପଇସା ଚୋରେଇ, କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରେଇଛି ଜାଣିଛ? ପଢନ୍ତୁ। ମିକା ଚୋରେଇବା ପଇସା କେତେ? 1:17। ଇଫ୍ରେମ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ମିଖା ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଆପଣା ମାତାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଯେଉଁ 1100 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ନିଆଯାଇଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା? 1100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏତିକି ଆଉ ବେଶୀ ନେଇ 1 ଲକ୍ଷ ବି ନେଇ ନାହିଁ, 11,000 ବି, ମାତ୍ର 1100। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଟଙ୍କାରେ ଗଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଟା? 1100 ଟଙ୍କା ମାଠୁ ଚୋରି ପକେଇଛି କିଏ? ମିକା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ପଡିବ, ମିକା ତ ଚୋରେ, ମା ବି ଏତେ ରାଗି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ହେଲେ ଝାଳ ମଳ କରି କମେଇଥିବ, ମହୁଲ ଉଠେଇ କରି କମେଇଥିବ, ହଳଦୀ ଫୁଲି କରି କମେଇଥିବ, କେମିତି ବାଧା ଫୋଡି କରି ଘଣ୍ଟି କରି ରଖିଥିବ କି ନା ନାଇଁ ମା?
से गंती को खोली करी 1100 टंका धरी पड़े जाइए माँ खोजला बेलू मिलूनी माँ टेंशन रे जी पैसा नहीं तार आखि फुटी जाओ सी एमती हो जाओ से माँ कही लेखा हालेलुया माँ माँ जिते अभिशाप देइचंती मिका शुणीदेला तार कान को पहुंचला नाई रे बापा मार 1100 टंका काटी देइची माँ भयंकर रागी जाइचंती अभिशाप दौचंती मोर कान रे तार कथा गुंजुची मु पैसा लबरे काढ़ी सिना देइची ए पैसा रखे बना बोली दौड़ी गला मागो मागो मोर भूल गला मते क्षमा कर दे मुई पैसा लबरे तोर पैसा नहीं जाइथिली आउ नेबी नै हेड किछि भी खर्च करनी नहीं जा नहीं जा नहीं जा सेतले माँ कहूची जो माँ ताको अभिशाप दे देथिला जो माँ ताको गाड़ी कर देथिला से माँ कहूची मो पुओ परि आउ किए नाही आज तू आशीर्वाद रही जाओ देवसीरा को तुम का नहीं माँ से आशीर्वाद भी दरकार नहीं से दरकार नहीं थाउ बोल हालेलुया लोभ आमन को अभिशाप आनिबा अभिशाप जीवन जनकर कष्ट जनकर परिश्रम जनकर झाड़ जनकर वेदना जनकर कष्ट गोटे पैसा आसी से तुम जदि लोभ कर चोरी कर प्रभु कहले तुम्हें मैंने मोर भंडार चोरी कर इनडायरेक्टली डायरेक्टली मो ना तुम्हें चोरी कर प्रभु भी कहते आम बापा माँ जीशु अटंती थैली आम चोरी करुले प्रभु केते दुखित होते जड़े व्यक्ति परिश्रम करें आम जो जगह ट्रेनिंग रोथे ट्रेनिंग नेबा जगह कहते जनकर पैसा जदि तुमको मिलला भाभी चिंता कर खर्च कर कारण से माने केते परिश्रम करी गोटे 10 टका तुमको देइथिले एते सहज रे जाई 10 टका उड़े दियंतु नै बोली हमको कहती मो प्रिय ईश्वर कबरे धन लब अभिशाप को आनिबो धन लब धन चोर अभिलाष को आनिबो आमे गेजिंकर धन लब विषय सुनियछु हानानिया सपरियांकर धन लब विषय सुनियछु आकांड्र विषय धन लब विषय सुनियछु ये माने धन लोभी थिले जोसेफंकर भाई माने धन लोभी थिले मिखा धन लोभी थिले ए सब धन रे कोन हेची से माने निज प्राण को अभिशाप जुदा इस्करत जुदा बैंक मैनेजर जिसुर बैंक मैनेजर के जुदा जिसुर सीओ सीओ नहीं सीए हालेलुया डाबू हमें पैसा हमेशा कौन पकड़ता है इस्करत युदा पैसा सब बेले जिसुर पैसा जिसु जदि का प्रार्थना कले कौन कले के दान देले मते दो जुदा को धरे दियो बोलते 30 टका को बिक्री दी जिसु केते टका को मेका 1100 टका चलोची जोसेफ को 20 टका बिक्री देचंती जिसु को 30 टका बिक्री देचंती ये जे दी हळ ड्रेस में टिकी कोष्टी केतळ एंती केते लोक लोभी थे गुटे गुटे जिनस निजर चरित्र को मन लोभ आमान को शेष कालर लोक बोली गणित करे लोभ स्वार्थी आत्मप्रेमी हेबा एटा सब शेष कालर चिन्ह सब मो प्रिय लोक माने आउ गुटे व्यक्ति डाबू बेसी अछि तार पाखरे पांगनिया से मात्र के पांगनिया बोले परा याडे मंत्र तंत्र करबे जे हैं हालेलुया जड़े व्यक्ति डाबू भयंकर अच्छी से पैसा बहुत अच्छी तार पाखे मुझे गोटे पॉइंट तो बहुत कहबी मुझे शेष पॉइंट तार एत पैसा अच्छी तार पाखे जे पैसा मात्र बहुत कहीं पैसा जमा कर पांजी देखो मंत्र तंत्र करब क्या पांगी पकेब क्या कौन कर पांगनिया काम कर पैसा फुल कमे से हालेलुया ये फिलिपंकर प्रचार शुणी मन परिवर्तन कला कार प्रचार शुणी ये पांगनिया काम छाड़ला सी कौन छाड़ला पांगनिया पैसा जड़े देला पांगनिया काम छाड़ला सब छाड़ी करी फिलिपंकर कथा शुणी कर जाई बाप्तिस्म नहीं गला बाप्तिस्म केत लोक नहीं जाउचंदी सिना खाली शरीर को पानी रे पकेला परी गदई दउचंदी भितरे थिबा काकरती जागर भितरे थिबा मळी जाकर भितरे थिबा दुष्ट स्वभाव छाडू नांती हालेलुया ये सिमोन पैसा धरी करी पितर पाकु गला एबे बड्ड सभा चलीची से सभा रे पितर प्रचार करूचंती ये पैसा फुल पितर काकुआ कार ऊपर हाथ रखी प्रार्थना करे पवित्र आत्मा पाउचंती अद्भुत शक्ति पाउचंती सुस्थ होचंती दूर सिमोन देखुची मत प्रचार करवा फिलिप ठार ये पावरफुल भाया लगुच
ये टिके बहुत जानला भाया लगुचे ये हाथ रखले पवित्र आत्मा मिल जाउछंती ये हाथ रखले सुस्थ हो जाउछंती तो जरूर आपको जदि मु पैसा देई करी मु पैसा धरी कर जीवी आपको मु पैसा देबी से मते पवित्र आत्मा देबे पवित्र आत्मा को पैसा से तो किनवा ପାଇଁ चेष्टा करछि लोभी लोक माने ताकर लोभरे कोन करबे ईश्वरकर शक्ति को किनवा ପାଇଁ चाहबे सेति ପାଇଁ मु कहि दउछि सरल भाषा रे हृदय सहित कहउछि जोठारे भविष्यत वक्ता माने बा कौनसी सेवक माने पैसार सहित काम करबा ପାଇଁ चाहती से जगह को आपण जीवा को बाइबल लेखा अछि भविष्यत वक्ता माने बिलुआ भविष्यत वक्ता मानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जीव नाही जीजिकल 13:4 जीजिकल 13:9 जीजिकल 13:4 रे भविष्यत वक्ता माने बिलुआ जीजिकल 13:9 रे भविष्यत वक्ता मानकर नाम जीवदी मानकर लिस्ट रे आसीबो नाही सेति पई मते जदि आगे आपण मानती ना नेले गोटे काम हो गले मते मु मानबी नै मोर कथा कहूची तमर इच्छा तमर माइंड तमर हृदय तमर पैसा तमर काम हालेलुया 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 धन दबो रे सिमन कोन करूची ईश्वरंकर शक्ति को किनिबा पाई चाहूची प्रेरित 8:20 लेखा अछि पढिबा दरकार न प्रेरित 8:20 रे ए पांगिया सिमन पाखरे पैसा बहुत थिबा सकासो से कहूची धन रे मु पवित्र आत्मा को किनिबी धन रे मु शक्ति को किनिबी प्रभु भीतर कोन कहले ताऊ जानजो तोर टंका तो पाखरे रखे तोर पैसा तो पाखरे रखे ईश्वरंकर शक्ति को पैसा द्वारा किना जाई परिबो नाही हालेलुया धन लोभ अनेकों को कौन कर दिए प्रभु को त्याग करिवार मन दिए गीत संगीता 10:3 रे लेखा अछि जा पाखरे धन चिंता अछि धन चिंता अछि धन चिंता अछि लेखि रखंतु से प्रभु को केबेले छाड़ दबो प्रभु को केबेले 10:3 गीत संगीता हां कारण दुष्ट अपना मनोवांछा विषय दर्प करे दुष्ट अपना मनोवांछा विषय दर्प करे और लोभी लोभी सदा प्रभु को त्याग करे लोभी का को त्याग करे सदा प्रभु ताकू थ्रीवा चिंता ले काम छाड़ी कर मीटिंग आसे बसबो की जाई कर कमे खांदा ना ना लोभी का को त्याग करबो प्रभु को छाड़ी दो बोले तुमको रखि देबो की जे प्रभु को छाड़ी दउची तुमको रखबो की तुमको भी छाड़ दो प्रेज द लॉर्ड लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग करिवो द्वितीय तिमोथी 3:2 हां एटा 2 नंबर चलला हां कारण लोक माने आत्मप्रिय धन लोभी आत्मगर्भी 3 नंबर हला एटा कोई सरै हो प्रेज द लॉर्ड लोक माने आत्मगर्भी हेबे कोन कहले 3 नंबर कोन आत्मगर्भी अंतिम दिन लोक मानकर चरित्र एटा प्रभु भक्ति नथिबो प्रार्थना रे बढ़िबा आत्मिक रे बढ़िबा प्रभु भय रे बढ़िबा ईश्वर परायण रे बढ़िबा ए चिंता नथिबो कोन आत्मगर्भी बोले केमती बोले अब सरल भाषा रे मु बुझेबा पाई चाहे आत्मगर्भी रो सरल डेफिनेशन बोले मने कर धरि नियंतु मु रागी गली रागी जाय करी कोन कहबे आज्ञा कहली ए तुम चिंचुदा मोर खत गदा जेतकी जगह दरकार नहीं खत जा रखिबा पई ओलिया पई जेतकी जगह दरकार ओलिया पई जेतकी जगह दरकार हो आत्मगर्भी को मु क्लियर करबा पई चाहूची तो मो पाखरे जेतकी जमी अछि असली मोर ओलिया जाक रखिबा पई जेतकी जगह दरकार मोर ओलिया माने आत्मगर्भी लोक कहूची मोर ओलिया रखिबा पई जेतकी जगह दरकार तो पाखरे सेतकी जगह अछि रे बोलबा लोक कहउछथि के बुझी गलो बुझी पालो कि माने आत्मगर्भी लोक कहबार ढंग देखंतु मो पाखरे जेतकी मोली ओलिया अछि ओलिया रखिबा पई मने कर मते एतकी जगह अछि जेतकी मैट पड़ीची एतकी जगह अछि तो सेतकी जगह तोर घर तोर जीवन एतकी जगह हो आत्मगर्भी माने निज को देखै हेबा निजर कोई हेबा निजर माने पढंतु प्रेरित पुस्तक 5:36 वाक्य रे जणे व्यक्ति तार नाम होची थाउदास आत्मगर्भी ए कोन कहूची सुनंतु हां कारण एथि पूर्वे थिउदा
ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା। ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛି। ଥିଉଦା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କହି ହଉଛି। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ 400 ଲୋକ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ହତ ହେଲା। ସେ ହତ ହେଲା। ଆତ୍ମଗର୍ବି ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆତ୍ମଗର୍ବି ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବେ। ଆତ୍ମଗର୍ବି ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରି ହେବେ। ହେରୋଦ ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କେମିତି ପ୍ରଚାର? ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ୱା 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 ୱା। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେରୋଦ କଲେ। ହେରୋଦ ସେତେବେଳେ କଣ ହେବାର ଥିଲା? ନମ୍ର ହେବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବାର ଥିଲା। ଲେକିନ ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ କଲେ, ଟିକେ ଟେକିଦେଲେ, ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଇଏ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିଏ? ହେରୋଦ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12:21, 22, 23ରେ ହେରୋଦ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ଇଏ ଫୁଲି କରି ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ଏଣୁ ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କଲା, ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲା, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲା। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଥରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହେରୋଦ ଆତ୍ମଗର୍ବି ମନୁଷ୍ୟ ଥିବା ସକାଶୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳକୁ ଭୁଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜୁଛି। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ନା କହିବି, ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବିରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ନବୁକଦନେସର, ବେଲଶାସର, ଆଉ ଭାର, ସାଉଲ, ଏମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ମାନେ। ହାନାନିଆ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 27 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିସାୟ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହାନାନିଆ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ହେଇ ମରିଗଲେ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ପରେ ପରେ ଗର୍ବି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମଗର୍ବି ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ, ନଷ୍ଟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମଠାରେ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବ, ଦୀନତାର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମଗର୍ବିର ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମଠାରେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ଦେଖାଯିବ, ଆମମାନେ ହେରୋଦଙ୍କ ପରି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଆମମାନେ ଜିଉଦାଙ୍କ ପରି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଆମମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ପରି ନଷ୍ଟ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଗୀତ ସଂହିତା 49:6 ବାକ୍ୟରେ, ଆତ୍ମଗର୍ବିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ, ପଇସା, ଇଜ୍ଜତ କୌଣସି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତା 49:6ରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଧନର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ଆପଣାମାନଙ୍କର ଧନରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଗର୍ବି ଲୋକମାନେ, ଧନ ଥାଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଥାଇପାରେ, ପଇସା ଥାଇପାରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କହିଲି? ପର୍ସା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ
ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଶୁଣୁନାହିଁ ସେ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହବ। ତାର ପଇସା, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର କୌଣସି ବଳ କାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାର ପଇସା, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ବଳ କୌଣସି ହିତୋପଦେଶ 29:1 ହିତୋପଦେଶ ହିତୋପଦେଶ 29:1 ହିତୋପଦେଶ 29:1 ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ করে ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ସରିଲା ନା? ओडिया की लिखा है, हिंदी में पढ़ सुनंदो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और कोई भी उपाय उसका काम में नहीं आएगा। कौन सी धन काम आसबना। उदाहरण स्वरूप बहुत पैसा अच्छी मत के कहतु बहुत पैसा भयंकर पैसा धरी चलुची मु डाबू डाबू मत पूरा शरीर पर पैसा आका हठात भूकंप आसले पैसा बचेब हठात बिजुली पड़े पैसा बचेब। हालेलुया। पैसा बड़ बुद्धि ज्ञान किसी काम आसब ना। बारंबार कहवा सत्य जो मैंने शुणती ना आत्मगर्वी मैंने केवे शुणिबे नहीं। मो इच्छा बाइबल लिखा अच्छी हितोपदेश 12:16 वाक्य बोधे लिखा अच्छी जो मैंने मो इच्छा बोली मो रास्ता रे मु जीवी तोते कहीं बोली लोक मैंने पुणी रास्तार शेष मृत्यु देखिए। कौन देखिए? मृत्यु देखिए। पढ़ंतु से वाक्य 16:12 हाँ नहीं 12:16 ଜ୍ଞାନର ବିରକ୍ତି ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମାତ୍ର ଚତୁର ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଡାକେ। मृत्यु मृत्यु थाए। आत्मगर्वी लोक माने निज निज रास्ता बहुत भल बोली भावती मु जुआड़ जाऊँ ठीक जाऊँगी मु जोटा कहूँ ठीक कहूँ मु जमती अच्छी ठीक अच्छी बोली से भावुची किंतु शेष कौन देख मो प्रिय लोक माने आत्मगर्व करवा आदौ भल नुहे। जीशु कहले मु नम्र मृदुशील मो ठारू शिख। मो प्रिय लोक माने अनेक विषय अच्छे अनेक समय अच्छे आम जानी पार्छु कि आत्मगर्वी माने अचानक नष्ट हे। बाबिलोन रे थिबा लोक माने आत्मगर्वी थिले बोली बाइबल कहे। बाबिलोन लोक माने आत्मगर्वी थिले सेति पई पूरा बाबिलोन हठात नष्ट होला बोली जिरिमिया भविष्यवक्ता कहते। जदि आम मंडली लोक मैंने आत्मगर्वी रहा परिवार लोक मैंने आत्मगर्वी रहा एक कांडापार लोक मैंने आत्मगर्वी रहा ताहले आमे माने भी हठात दिने नष्ट। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने आत्मगर्वी को परित्याग करी आमे परमेश्वर को सम्मुख में निजको नम्र करवा से प्रभु मानू से उठाइबे। प्रभुकर महानाम धन्यवाद। से आमने आत्मगर्वी को परित्याग करवा। समस्ते जानी गलियात गोटे आत्मगर्वी थे। गलियात कौन कहते एक फिलिस्तियान गलियात कहते किए अच्छो कि मत मारिबा लोक किए अच्छो कि गलियात किए अच्छो को बलिष्ठ अच्छो कि अस्त्र शस्त्र गलियात भयंकर आत्मगर्वी देख किए अच्छो मोर सहित लड़वा पाए समस्त डरिक चुपचाप बस एडे बड़ मनुष्य एडे बड़ बलिष्ठ सहित किए लड़ एडे बड़ फिलिस्तीन सहित किए लड़ किए छोट दाऊद गोटे कोणरू बाहर। हालेलुया। छोट दाऊद गोटे कोणरू ए आत्मगर्वी लोक मैंने गोटे पत्र मरबे। हालेलुया। केतरा पत्र मरले दाऊद सॉरी गलियात बेसी गर्व हेले क्यों बोले किए नहीं गोटे पत्र अच्छी टिके जगबाक पड़ब। प्रेज द लॉर्ड। आत्मगर्वी गलियात को दाऊद गोटे पत्र रे मारी सराई देले। प्रथम सामुएल 17 अध्याय और प्रथम सामुएल 17 अध्याय में वाक्य कोई भी नहीं पढ़वा नहीं शुणु। प्रेज द लॉर्ड। आत्मगर्वी माने नष्ट है मो प्रिय लोक। ठीक अच्छे आवे पढ़ंतु 2 तिमोथी 3:4-5 अकृतज्ञ अपवित्र स्नेह शून्य अमिलन प्रिय मिसवा भल पाइबे ना क्या सहित स्नेह करने को भल पाइबे ना क्या प्रेम शांति मिलन रहा भल पाइबे ना अंतिम दिन लोक मैंने हाँ अपवादक
ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ उत्तम विषय घृणाकारी उत्तम विषय घृणाकारी विश्वासघातक दुस्साहसिक दाम्भिक हेबे ईश्वर प्रिय न होई बरं विलास प्रिय हेबे। ये सब सरल भाषा आम समस्त जानी परिबा। लोक माने अंतिम दिन में निज चेष्टा में बंचिबे, स्वार्थी रे बंचिबे, आत्मप्रिय रे बंचिबे, आत्मगर्भी रे बंचिबे, लोभ रे बंचिबे, अनेक प्रकार दुष्ट अशुचिता रे बंचिबे। आउ से मानक दल रे आमे रहिबाकु नो से मानक ठार पृथक हेबार अछि। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आछंती। एफिसियो 5:27 वाक्य रे लिखा अछि से सिद्ध निष्कलंक निकुतुक मंडली को नेबा पई से आछंती। मो प्रिय लोक माने आसंतु गोटे मिनिट हम समस्त ठिया बा, निज निज को समर्पण करिबा। आम ठारे जदि एतिकी भी मु जेतिकी कहली सेतिकी भी अति आम ठारे अछि। आमे माने सेई शेष कालर भीषण समयर चिन्ह सदृश देखा जाउछु। आमे ए सब को परित्याग करिबा। आमे प्रभु को ठारे नम्र हबा, नतमस्तक हबा, समर्पण हबा। प्रभु मानन को ताको राज्य पाई, ताको आगमन पाई, ताको सेई महान जीवन पुस्तक पाई प्रस्तुत करंतु। आसंतु मो प्रिय लोक माने आमे समस्ते अल्प समय समर्पित हबा। एई वाक्य प्रमाणे, एई समर्पित वाक्य प्रमाणे आमे निज निज को अवनत करिबा। आम ठारे आत्मगर्भी अछि कि, आम ठारे लोभ अछि कि, आम ठारे आत्मप्रेमी अछि कि, आम ठारे स्वार्थ चिंता अछि कि। एई तिमोथी रे लिखा हितबा समस्त विषय जो पौल तिमोथी को वार्निंग देई कहि कहउचंती, एई सेतिरो कोनोसी विषय आम ठारे जे प्रकार देखा न जाए। प्रेज लॉर्ड। पाप पथे खोजिथिली तुमे कृपा खोजिबा मो जीवन मुक्ति लागि योदा सही गलो
अल्प समय प्रार्थना आम से तिमोथी अध्याय 19 गोटी दुष्ट स्वभाव विषय में पढ़ी अच्छु किंतु समय को सम्मुखीन समय को ध्यान में रखी मु अल्प विषय आप सम्मुख रखी मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने से समस्त दुष्ट स्वभाव कृष्ण ठारू अलग कर दिए कृष्ण राज्य ठारू अलग कर दिए जीवन पुस्तक ठारू अलग कर दिए कृष्ण प्रेम ठारू अलग कर दिए निजको आज निरीक्षण करवा कौन मु आत्मप्रिय रे बंचु अच्छी कि कौन मु लोभ रे बंचु अच्छी कि कौन मु आत्मगर्भी बा गर्वर स्वभाव रे बंचु अच्छी कि कौन मु पिता माता आज्ञा मो हो पारु नहीं कि मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने निज को निरीक्षण करवा पौल करंत्य मंडली को लिखा समय कहते तुम निज निज विश्वास विषय परीक्षा कर निज को निरीक्षण कर मनुष्य हेतिबा सकाश अनेक समय माने अनेक प्रकार दुर्बलता आम द्वारा हो जाए किंतु पिता परमेश्वर ठारे यीशु नाम रे आमे क्षमा मागिबा प्रभु से शेष कालर भीषण समय मनुष्य सदृश मते न कर पिता मते शुचि मनुष्य कर मुझे पवित्र मनुष्य कर मु तुमको दर्शन करिवार योग्य हो पारिबी ए प्रकार मते कृपा दि मो प्रिय लोक माने कौन सी एक स्वभाव उत्तम नुहे जो 19 गोटी स्वभाव विषय में पढ़ी लोक माने निंदा करिवे लोक माने अकृत्यता हेबे स्नेह शून्य हेबे अपवादक हेबे अनेक विषय से गोटे भी विषय आम ठारे जदि देखा आमे कहीं भी ईश्वर सहभागिता रही पारिबानी अन्य प्रति चिंता करंतु नहीं अन्य प्रति भावंतु नहीं निजर हृदय को परिष्कार करंतु निजर मन को परिष्कार करंतु निजर दृष्टि शक्ति चक्षु को परिष्कार करंतु निजर श्रवणार्थ निजर कर्ण को परिष्कार करंतु हालेलुया शडाबलन कथुडी बिकडाबन कथुडालिया रिकडाबलन कथुडी बिकडाबन कथुडा शडारबादबा प्रार्थना करंतु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड